morning, my dear students. So today is 9 October ka. Ang tanda sa isang lakot October 6 tayo sa lakot ka. October 2021. So today is Saturday. Yung nga, ako'y na so far ka ay nahanjan-hanjan na hay kay hay ako'y je physically class tawba ngamdabanina ka. We are doing our best to the apps, the learning apps that we are using ka. CS haba apps tagi ako'y na sizinaba yabi makai fajana with the best level the honaraga na ako'y gidamagta ni ko tawrisa. Ada satra sing se present oidaba yam yauri ka so far. The present oidaba satra sing se ay nahanjan-hanjan hay base present ba satra sing gidi sar se kaino hanjan-hanjan sum hay habi wakalon se lamgani ka. The high posi kanagino satra yaudaba classing satra sing dugini ka. Aduna my dear students, what I appeal to you is that please attend your class regularly ka. Nongmada kudakta parentsing na phone puraga su ka. Nakoy dai na haningi se kudakta yang haudraga su within the whole one day. Haidi kay na pung kumari ki manong sida nangi parents na phone nangonda laiba matamda kitang classing do sangaga yengo haning bani ka. Classing se yahoraga di am kanai yahodraga di na koy dak sinmaga moy ka ay pekha do kumanga moy. Aduna yanga nakoy na jik tawbe moong sida kay dawge ha matamda yanga discussion tawbe se kanai antar kanade habsi kharamna response fazana pire WhatsApp ki through dagi kay dagi ka sa ay gyan tama ngamjare aday adu tawe khange aduna question sing je khangdaba yaw su samta hanbi copy haidana hanma copy mayam yawri ka aduna koi sung haire each and every one of you ka sab manai id ka koi gi oja sing mitta sa oja mana satra mana hen banate mana hen banate ka aduna loina sab manai aduna khangda kotab lai ragati hanga wai basni ka koi na haning ni se ka se aduna nga ngangi makasa ta jenga homework se sangna ne tawba satra khara natna atai di tawbu ude ka aduna satra lemhoriba satra sing na koi su try to be regular in submitting your homework copies. Koina na koida piriba no magi question amani pibase ka question yamna pibasu natte maximum da aina na koida pirise question ahum dai henda bani ka adu su question ja rai banga tani na asang sama hoiraga di sometimes ai su kai daure homework pibangam da batan ja yor kani ka na piring ai sida na koida lendering ai sida kitang kumbang amuna ba oza da ai maximum khange atra khangde aina ithoi se chummi na la le ha bu potum ka kanghong na ba onasi and otherwise ana regular way na torpa satra sing di ay nangarang su hai yam phai ka regular na tum tobang am na bo honau do ngam hok da ba satra kar yaw sing se na koi su kai dore mana mana ba gumna pazina tobang am na hona sika chejune nga na ai khoi we have started discussion on chapter number exercise 7.1 ai na bo hawre ka sida question 1 ga we have taken question number 3 ra amaga tawre ka tole mori question 24 ne yaw se si loina mak tawra ga di matam yam sangani ka na question khara khangkala ga tawse atole mori question sing tu na you try at home you mim da phajna hotpang amna bo hanau am da yaw ga di ai sari question si ki exercise si ki question number 6 ma ai try tawre hotpang am de have to adum hanga uka ada aina sai ga da bangang ka da lai bana te ka koina dum tak na ba lai bani na adune nga now question number 5 what kre yandai ka 3 ju holam manena sa tawi adu 3 holam draga su ai nganang chi tik to hodre ka adne nga question number 8 ne 7 ne 8 ne si tawi ka 9 ju nganang what kre ka ana 7 8 10 taw se nga si yandara ba so what are the questions to be taken up to exercise kanano set 7.1 gi question number 7 ne dan kena betul ni ko ini step tong kali se ka 7 se so dum no to we are jani se ai to we ngo 7 se mama no to we mana pa mi aure no ai to le je kana ni ngo 8 m cube n square minus 16 mn plus 24 n square n. How many terms we have? We have only 3 terms ka. Term ahum laire.
ahum leibis ta koina kai dore as we did earlier. Can we take out any common factor? Factor lo thok ngambre thi doi ni ka ngamaga si factor lo thok toi ni ngamdaga na tham doi ni. And first of all, what we have to look at the numbers. Masing sina hana yeng bata re natra. Masing do kanano sida 8 ne 16 ne 24 ne. Matari masing ahum sigi ai se authority kana phangani. So all the three numbers are divisible by 8. And lo yen be yadra. Aduna ai sida ngarang thabadu tumai tharore ge kamai tharani common factor do talo to thamage ka. Aduna no. So I save se kana oirani se sidana I save o kana gino hai targadi I m cube ne n square ne amana 16 mn ne amana kana no 24 m square n ne and darba hai masing ahum se I save lo thok tari kana oirani that will be masing dana we have I lani and dai ka adu m se sida su yawi m se sida su yawi sida su yawdra. When we take out the ICF of the literal numbers, masing sing sige koi na ICF lo thok target di those literal number with the less the minimum power ka minimum I de pick power ka ba do adu na ICF oi doi ni anu sida m gi power si nga m de sida siyawi sida siyawi sida siyawdra. But which one is the lowest? Quite the pick power da karam bana that is 1. Kan da bra adu na kai dawni magi se m cube ne m ne n square gi ICF lo kya tarani that will be m. Yan dareka similarly yang n si sida siyawi sida siyawi sida siyawdra. The ICF authority ma kai hagi bus na pan gi the smallest power on the variable natra aduna kana no se that will be n. So aduna ICF kya phangani will be getting ICF as I m n na phangani. Yan dareka se aduna yang Stay I said the Kamal Autocrani, the Canal Morgano, I M N Silotocramatunga, Stakana study by Tautinatra. Then how much will we be getting? I yele 1 tungani, M cube the M yellow the Kapangani, that will be M square. And Darba, at the Kim Canal Moreno, N square sida N yellow tunatra. Then what will you having when the Kailani and Pangani? And I got similarly, the Tamdamu Yangasingo. What symbol do we have here? So the symbol like we have plus. Like and the plus the kanati and doina minus 10 doini. Then on dividing plus by minus the how much will we getting? Kama pangani that will be minus. Now go sa the I na 16 the yellow kya pangani that will be 2. M and can is a man ka the 1 like to do not need me right. Then next thing I na sidamu yele how much will we getting? Plus 3m. And the set. So, and see what we have as a factorization of this given number. So, the Amana can have the Podiaroy, Kamalotopang Andre, and Darba. They see a grouping semi-colasi, Kamalotopatavang America. And here it is the factorization of the given numbers. See, machine factorization is fine with the Nika. And Darba set. Hanganika. Si kamu tahu ya si lu berana, lu denatra. Atau nih next step. So let's take Roman number 10 dong yang jika question number 10 dong. 10 dah isi kerana yang 6m and p minus twice m square n square p square plus 15 m cube n cube p cube. So as we talk about the minor, I save long total. So I save of kanagina 6mn p 3m square n square p. Dahil matunda kanano 15 m cube n cube p cube. And darba siya. Stage ko na pangani nga masinggi hanay po tamda masinggi 3 tara ni ka. Adagi m n p zelo yawe the power 5 puti kana lay ni m n p lay ni. Yan darba siya. Adagi nga kamalang tora se price m n p. Ano sa kanala ni? Stay ladi we get 2 atau na kanala ni m and p atau na kanala ni that will be 5 m square n square p square. Apa sih?
lubra na siba lai ka kasu lu de natra so sima sida lore kanta ni ka next day nga Roman number question number 12 sige yang siya ka tu puna silo ka question number 12 tamu yang siya nga question number 12 ta kana le ne thrice a minus 2 all square plus 6a minus 2 question dit kita kena makan tu ni ko yang isa sida nga sida su tam sin group amani sida group amani ka sai lai ba tamaina sida group amana sida group lai ba ka sida I shape se kana la ni nga I shape of kana na sa thrice a minus 2 whole square ga 6a minus 2 sigla ni ka da I shape ti nga masing da ha ni nga 3 ga 6 ka I shape ya tar ni that will be 3 la ni ka aduga a minus 2 puna dum yaubra the power di karam banat p a sina p adra aduna kana lani se a minus 2 will be your I shape angani ka sa dari kamal law thoro thrice a minus 2 whole si kamal law ita dis kana le hori ho a square a minus 2 ani na tole mi sa aduna amma le horani sumaina kanda ka athani kana lani si sakre 3 na sidai and 2 fangena tra ana 2 smai la ni yan tari ko sa tari ke darogi ang os dagi 2 ka kakna grani kayina amana plus 7 minus na tra so what do you have thrice a whole bracket a minus 2 is your answer yan tari ko sa okay sima sinjalo yang yari ko sa okay next Sigan ta tabi yauri bro any one of you yaudre ka dune nga patang sila se patang question kama pami nga so we have done up to question number 12 ka lagi type ama mong khangkat ke so question number 14 na mo yang siya ka kitang mana da ba si khan ge ka number 14 x plus y minus x plus y whole square plus x plus y whole cube so sudah ya nga sila nga sagi to minus x plus y x plus y x plus y sulay manay ka manay na kay dore sis na a na kalo sisu a la ni sisu a la wadra so here will be a, here will be a minus a square, here will be l cube. So I shape kya lani stagi I shape will be getting kya lantoy ba x plus y lani. Kanda ka? Ito yung I shape na kaman ang focus natin kanali hone nga. So x plus y will be taken out common. So what is remaining? Ahamad na wale hore, stadi kanali hore, x plus y malim hore ni, stadi kanali hore ni. Kanali mo ba sidagi na kanali mo ro x plus y whole square clear ba andar ba siya ang ikaw si ma adagi nga just 1 minute ka I can amting ay kamal lang thok raga si taho ko ya bring ka x plus y ma kamal x plus y whole square kamal lang ring kala si target is on the s plus y mle morani sa sima yare ka the grouping sembe ya bro khan bai wa na yeng to si ka sidam lai re stagi x plus y whole square ka malo ro adi 1 plus x plus y ne morani na tra musala kan dana x plus y ki tang le ho doi ni atani kamal tu ko ya roi ka nam smai sum tam tare adi kana le ge no x plus y le ho re so na kan dari kana le ho ne no 1 minus y so dari kana le re x square plus cd kana la to ina sa you know
sidagi si sadorani ka x square plus si sadorani kana le ke ngo twice xy plus y square la ni ka sima si kana le ke ngo x plus y se punjan ba ya dre adana standardized the form tawna ba x square plus y square plus twice xy minus x minus y plus 1 ka smai thamu ka se punjan ngai se cooking sem su ya ro bu ka ana ka sum tham ba ta yan dar ba se khanga ni ko sima ya ba se okay then next tamu yang am ka tangala ka ke aduga kharang ko homework pi ke ka senga thang da karam ba law su ke let's take our machine tam bari shu ba ma law gi ka question number 16 do yang se 16 จะมาค่าตัวมอเตอร์สิค่ะคุณต้องเสร็จแล้ว question number 16 นะขนาดลาที่เนาะ a plus ab square plus b plus a square b เห็นไหมเสร็จสิ่งที่เนาะ we have 4 terms ก็ตามมาดีเลยเนี่ยสิ่งที่ได้ใน grouping เชื่อมไปอย่างนี้เนาะ grouping เชื่อมไปเสร็จsiga siam na nuai ka tra siga siam na nuai ka tra yang sika aham bada si ani je grouping siam mai khala si sidage ne kai kamal lo ya a kamal lo rani de kana le mowi 1 plus b square le mo de ni sidadi le mo gadra sidana b kamal lo re 1 plus a square le mo dra re kamal to ko ya ro e ka adu dana si ani sima kamal punjang ro ba kana no a ga b ga sama grouping siam mo a square b square sama kamal si ani sima grouping siam mo ka kana ne no sida ina dot irvasiga group of semba ma underline tori ba ni sima group of semba yan na ko sa so si kana la ni ngo a plus b sima like a b square plus a square b sima wana grouping semba ita re ka ani ahan me group sida idi ani kamal to kon nga leitre na tra leitre mina kai dorani sa it can be written samana dum iba yarani yan tare ka do ani sub groups ta kita ini kai kamal lo ya re ko ne kai kamal lo ya sti jam ta haro kana lo ana ya ni a ga b kamal lo ya bro dari kana le mo re b am ga kana ga le mo ni a am ga le mo re le mo dobre ga le mo ga dari ke dori ga sti a plus b group ani da mo ya ro pra si le ba mana ta ba wani ka le mana ta si ke dori ga value di sa mana tra a plus b kamal lo to kita ga di kana le morani sidagi di 1 le morani sona kana le more ab le more yan tar ba sa khanga ni ko siba adune nga singma sinjale nga punna ka yan ta da bi audi hero ka okay nori down sim ga ya radra sa tu di nga nasi ki dis talo sala sika homework amani te pi hoge homework sia nga we have done up to question number 16 bak tawre ka barakta kharabudi kalam du na koi na dum try tawra ka so that we can cover some of the syllabus ka syllabus kitan tune question na bane the homework se nem ho badai ki na to so mark ta yum sala ki ka so your homework for today is question number 10 ma tawra 10 hot free ka sorry question number 13 daga question number 15 ga ka ani jo homam to ro ka and dar ba se hayani ko sima okay then yango ngasi ki dis dalo sala sika ayamu thainer sika na phajaba sra yim de yango na dekta na fazana layuka so ngam yaudana ba aduga khangdo kotaba lairagadi adum hairauka yarni ko de okay then see you all in the next class.